Ok. Donc faites le contrôle de l'image map. Donc, chaque image map, on va spécifier les zones cliquables sur l'image. Les zones sont des hotspots. Maintenant, l'événement clic permet de capturer les clics de l'utilisateur sur les différentes zones hotspots. Maintenant, l'argument c'est image map events arc. Fait la propriété post back value. يعني فاش كنكليكي هذاك الهوت سبوت كيرجع ليا واحد بوست باك فاليو غادي نخدمو بها. الوغ لا ليماج اللي خدينا هي هادي سميتها مون ايماج ما بوين جي بي جي، راه تلقاوها في هذاك لو دوسي كومبريسي ايماج. انا سي فري نسيتو ديك المره حتى اليوم عاد تفكرت. الوغ هنا اش قالوا لينا لو كليك سور لو لوغو دو فيسبوك. هاد لو لوغو دو فيسبوك شنو كيدير؟ il affiche la page du site, c'est-à-dire il va m'afficher www.facebook.com dans une nouvelle page. دونك هنا الا جينا نشوفو الهوت سبوت ديالنا كي داير لي ريكتونغولير. غادي ناخدو هاد لابارتي د لا فوتو. عاود لا ميم شوز تويتر il va faire la même chose que Facebook sauf que la page elle va être affichée sur la page en cours. ما يحليش une nouvelle page web كان غيحل ليا في la même page. Les autres logos donc هنا عندي une forme circulaire ماشي rectangulaire. شنو كيوقع parce que je clique sur l'un des boutons هادو circulaire وهادي forme étoile. J'affiche le nom du logo dans un label, comme vous voyez ici. Il y a des labels. اللي كليكيت على BM غتافيشي لي BM، كليكيت هنا غتبان لي ويندوز، درت هنا تبان لي ووردبريس اكسيتيرا. هنا كيعطيونا لي 6 زون دو هوت سبوت اللي كاينين. دونك عندي ريكتانجل هوت سبوت بوغ فيسبوك و تويتر، عندي سيركل هوت سبوت لهاد لي 3، وعندي بوليغون هوت سبوت ديال هاد لا ديرنيير. Alors, Hannah, vous pouvez tester encore le code. Ou s'il y a des soucis, là, on va le corriger. Là, on va faire une correction. Alors, TP9, je nous fais. Fait le contrôle image random. Maintenant, on veut afficher une image aléatoirement. Donc, l'objectif de cet exercice est d'utiliser dans la première partie un contrôle image. L'ismina image random. Le contrôle ou image. Pour afficher une image d'une façon aléatoire parmi les 3 images. Les images sont عندكم. وكل مره نحل لابليكاسيون ديالي كل مره طلع لي اون ايماج. باش غادي نخدمو براندوم. وهنا on va travailler avec le nom des images. Là لاحظتوا le nom des images هنا عندي image ASP.NET 1 ASP.NET 2 ASP.NET 3 عندهم le même nom. Ce qui diffère هو هاد لي chiffres 1 2 3. دونك هاد l'objet random اش غادي يرجع ليا؟ هو اللي غادي يعطيني un nombre aléatoire compris entre 1 et 3. رجع لي 1 غنافيشي 1، رجع لي 2 غنافيشي 2، رجع لي 3 غنافيشي 3. Donc voilà, donc c'est un code qui est simple. Bref, l'idée comment afficher des photos aléatoires. Sinon, il y a le contrôle سميتو add rotator. Donc, donc on va créer une autre page web on va faire l'objet là, le contrôle plutôt. Le contrôle j'en ai tout fait. On va faire 6 images. Ou comment il travaille? Il travaille en utilisant un fichier XML. Donc c'est une sorte de bannière publicitaire. Donc il va afficher des photos pour faire de la pub. Alors le contrôle add rotator a un identifiant وهذا السمية ديالو. وكيخصو يعرف شنو هو le fichier XML relatif. C'est myads.xml. فين هو myads.xml هو هذا. Alors la structure du fichier كنوريه chaque image
On a un navigateur URL, image URL, donc la source où est-ce qu'il va chercher la photo. S'il clique sur la photo, voilà ce qui va se passer. Alternate text. Tu كل شيء اللي عقلتو عليه شفناه في HTML. Donc ASP, il vient présenter des solutions بحال HTML. C'est-à-dire, prochain de visiter Google. Si jamais la photo ne peut pas être affichée. Etc. Non, on va trouver les 6 photos. Automatiquement, il va nous permettre de défiler les 6 photos. Donc, un qui fait le contrôle à rotator, c'est le fichier XML. Alors, le contrôle calendar, donc le calendrier, il y a que date sign picker, le calendrier, il est affiché comme ça. On va étaler tout le mois. Alors maintenant, on a créé une page web qui affiche la date des matchs selon le planning suivant. Donc, on a pour chaque ville, là, il y a la date du match d'hier. Donc, on a dit drop down list, on a les noms des villes. Où je vais afficher la date selon la ville sélectionnée. Je dois rectifier. Donc, au chargement de la page calendrier caché, et le drop-down list est chargé par les noms des villes. Donc, on est là, je vérifie que ce n'est pas un post-back, comme ça le drop-down list ne va pas être chargé à chaque fois. On rejette auto post-back parce qu'à chaque fois que je vais sélectionner une ville, la date va changer. Donc, l'auto post-back, ça va égal à true. On a un code vraiment très basique. Pour chaque élément, on lui a attribué une valeur. Ok. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Moi, les contrôles de navigation. Les contrôles de navigation, je le menu d'une façon très rapide, très classique. Généralement, pour les examens, je le menu de navigation. Mais pour un projet, ça doit être un peu plus professionnel. Alors, dans ce TP-là, vous allez avoir les étapes pour utiliser les différents contrôles de navigation, à savoir menu, sitemap path, tree view. Alors, le TP fait 6 parties. La première partie, c'est la création des pages de navigation. Les web pages, ça veut dire je sauve le menu sur les pages parmi lesquelles je vais naviguer. Ensuite, je sauve le plan du site. Web.sitemap, c'est la carte du site, c'est l'arborescence. On a la page d'accueil, la page A, ou il a qu'une page A, je vais accéder à la page B, etc. Ou un menu de navigation à l'aide du contrôle review. Alors le menu de navigation, il y a deux solutions. Il y a une review ou le menu. Le menu, c'est que chaque élément à part, chaque élément est unique. Ou review qui vous que la position directe, c'est que la position de la page C, اللي قبل منها A, اللي قبل منها B, par exemple. Donc on va le voir. Oui, non, je vais faire l'affichage de l'historique navigation à l'aide du contrôle sitemap path. Ou la création des menus de navigation à l'aide du contrôle menu, c'est ce que nous avons déjà vu. Et finalement, vous m'excusez, hein,
Alors, donc la dernière partie qui est comme intéressante, il y a de la combinaison de la navigation sur le site et des pages maîtres. Madame, Oui? madame, je m'excuse, je suis en retard. Ok, c'est pas grave. Alors, là, c'est la création des pages de navigation. Alors, là, l'exercice, on va créer 8 pages. On va pas faire grand-chose sur les pages. Chaque page, on va dire un titre. Elle a la page home.aspx. On va écrire home. On a le heading 1, c'est-à-dire H1, la balise H1. Et on va faire pareil. Products, hardware, software, services, training, consulting, support. كل وحده نكتبوا فيها le titre ديال la page ديالها. Comme ça, on va savoir sur quelle page on est. موراها غنديروا la création d'un plan de site. Alors, pour créer un plan de site, c'est quoi un plan de site? C'est un fichier XML qui contient la hiérarchie du site. Alors, le fichier XML, généralement, je vais avoir des éléments. Alors, chaque page est représentée comme un élément, je me suis mis au sitemap node, c'est-à-dire un nœud. Il y a le sitemap, le plan du site. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient les attributs pour le titre et la page, le titre de la page et son URL. Donc, chaque page, elle a le titre ديالها وعندها l'URL. وغادي نلقى l'imbrication هنا تيقول لنا بلي راه هاد les sitemap nodes sont imbriqués les uns sous les autres, ce qui me fait avec la hiérarchie justement. Alors, on a un exemple. Donc ici, vous voyez que c'est le nœud racine, c'est ce sitemap. Et on a le premier élément, sitemap node. Le titre, هو اللي قلناه. و l'URL, on a l'URL ديالو. دابا هنا qu'est-ce qu'on comprend؟ ما سديناش هاد le nœud الأول. عنده un nœud enfant. Donc هنا on va comprendre un peu la hiérarchie. Donc تحتهم شنو عندي products. ها هو l'URL ديالو. وتحت برودكت عاوتاني شنو كاين هاردوير وسوفتوير. هنا شنو سدينا برودكت. دونك سوفتوير c'est un 3 c'est niveau 3. برودكت niveau 2 هوم niveau 1. سيرفيس niveau 2 علاش حيت جا تحت هوم. وتحت سيرفيس شنو عندي ترينين وكونسلتين وسيبورت. دونك عندي 3 باج في niveau niveau 3 شحال من باج 1 2 3 4 5 عندي 5 pages niveau 3 2 pages niveau 2 donc 5 plus 2 ça fait 7 وكيبقى لي niveau 1 هو 108. Est-ce que c'est clair? Vous imaginez un peu l'arborescence اللي عندي. D'abord la représentation en TreeView. D'abord je peux créer un menu de navigation à l'aide du contrôle TreeView. غير هو il est réductible. Je travaille. Je travaille. ما ضمن كنتي كدوي راك ميوت المايك.
Oui, désolé. Alors, on disait. Donc, pour faire un preview, donc on va relier. Le plan du site, on va le relier à notre preview. Comment on va faire? On aura besoin d'un objet intermédiaire qui s'appelle sitemap data source. Donc, le sitemap data source, on dit que la source de données diallo ou web.sitemap. OK? Et le preview, on va le relier à sitemap data source. On dit le plan du site, on dit le menu les what review, ou ma bien tout le monde, on dit le sitemap data source. Donc voilà. Donc le fichier web.sitemap, c'est un fichier XML. Il est à part. Dans notre page ASP, pour intégrer le preview, on aura besoin du contrôle sitemap data source auquel on va lui relier le plan du site diennement. Et après, il y a le preview auquel je lui relie il y a le sitemap data source. Donc, ici, si j'ai 8 pages, je vais créer Je suis désolée. J'espère mes juges. Alors. Donc, on était où? Voilà. Donc, le menu leader, il va falloir l'ajouter dans toutes les pages web. Je tenais la solution la dernière fois que lorsque j'ai un traitement qui se répète ou un contrôle qui se répète dans plusieurs pages, la solution c'est de créer des pages maîtres et des pages contents. Oui. Alors, pour afficher l'historique navigation,
Donc, pour afficher l'historique de navigation, on va le dernier contrôle et prendre ou être site map path. Donc, on a qui vous exactement comment. Donc, il y a un exemple. Je fais toutes les views qui d'ailleurs. Donc, je vois que le niveau 1, niveau 2, mon product ou service, au niveau 3, je le fais pour la certitude. Donc, c'est un fichier XML. Vous voulez donner le plan du site. Voilà. C'est le contrôle menu. C'est le contrôle menu. Je peux le relier avec le sitemap data source. Si j'ai un plan de site déjà créé. Donc, il y a la nouveauté par rapport à ce que nous avons vu la dernière. La dernière étape, c'est la combinaison de la navigation sur le site et des pages maîtres. Donc, pour créer des pages master. Donc, là, vous avez les étapes à suivre. Voilà. Donc, vous allez faire la deuxième série d'exercices. Et on aura survolé la majorité des contrôles. Donc, on aura des projets, éléments. Donc, on a la navigation, je fais les contrôles de validation. Les contrôles standards, donc je fais la majorité des contrôles ont été survolés. Très bien. D'abord, on va les données. Donc, comment on va connecter? On va prendre bien sûr la partie Ajax. Les deux sont des contrôles HTML. Donc maintenant, on va se concentrer sur les données, c'est-à-dire comment récupérer les données de l'extérieur à partir d'une base de données et les afficher dans des contrôles adéquats. Alors, il y a ASP.NET et Ado.NET. On a le code directement. Donc, mais sincèrement, l'Ado.NET, بحال داكشي اللي شفنا في client serveur. Alors ici, j'étais en train de faire un petit test. Là, j'ai créé la classe Ado. La classe programme qui est عندنا سميتها Ado. باش نحط فيها tous mes objets relatifs à l'Ado.NET, comme ça, j'aurai pas un code un peu mélangé. Et يبقاو ليا les pages ASP ici, le code ASP, ou tout ce qui est relatif à l'Ado, نديرو في une classe séparée. Alors, bien sûr, on a using system.data.sql client, using system.data pour travailler avec le data table. J'ai déclaré un objet connexion. Toujours en local DB. Et j'ai déclaré un objet data adapter. J'ai sur la requête. Donc, le data adapter pour l'affichage. On sort une méthode, donc public static list author, et qui me retourne un data table. Donc, comme c'est simple. Donc, j'instancie un data table. Quand je data adapter diali, data adapter.fieldData. Donc, il va me remplir mon data table que je vais retourner. D'abord, on retourne le webform 1. Pour le webform 1, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai glissé le grid view. Il est où le grid view? Voilà, il y a grid view. Tu m'as dit que data grid view, elle m'a transmis grid view. Alors, on va travailler avec le code. Donc, au chargement de la page, qu'est-ce que je fais? Je fais ado.listAuthor gridview1.dataByte. On a l'auto postback. Donc, à chaque postback,
je vais invoquer le serveur base données pour récupérer la liste des clients. Si je veux les récupérer juste au chargement, on va dire le check dial auto postback égale à false, ça je fais le chargement. Donc on va tester et voir est-ce que la liste des auteurs va être affichée ou pas. Donc voilà. Des codes A, non nationalité. Et mon grid view affiche les données. Donc voilà. Donc Flado.net, si on maîtrise la partie client-serveur, le module de la programmation client-serveur, de la partie, ça ne fait pas de جديدة. مدام Oui, مدام oui. ديك داتا باند Data bind. Alors, le data bind, je كدير لي البايندين ما بين la source de données ou le contrôle d'affichage. هنا كنزيدوها. Il faut l'ajouter كيفاش explicitement. بايدين Et lit la source de données au contrôle grid view. ومدام هي عارفة مين كتجيب لا سورس. حنا راه عطينا la source de données. واخا كنعطيوها la source de données, il faut obligatoirement appeler cette méthode اللي هي data bind. اوكي. حيت لا داتا سورس شنو هي هادشي هو اللي كنا كنديرو حنا كنا كنديرو غير هاد لا لين بوحدها. هادي زايده في هاد لا ميثود داتا بايند. سي بون. وي مدام Alors, هنا شفنا comment travailler avec le grid view. Le grid view, c'est ce qu'il y a de plus facile. Je sais pas واش درتو واحد لو تي بي عطيتو ليكم في نشوف إلا تي بي. Alors, OSP, exercice. Alors, نوريكم le TP. Celui-là. درتوه TP6. Oui. وي وي ماما غير اللي قال لك عمر دوك دير لي كولور هما اللي ما سا مارش با. خصكم ديروا واحد لا اليوزين. درت لي كولور كدير هاديك يوزين كيدير الكولور. Ok. Alors, هنا on peut faire pareil. Donc, هنا nous avons fait une boucle كتمشي من i égale à 1 حتى le nombre pour ajouter les lignes du tableau. Maintenant, on peut faire une boucle à la data table d'Yali. OK? Pour ajouter et l'entête et les lignes. Donc, il a besoin un objet table. Prenons de l'exercice. Je veux afficher la liste des auteurs dans un objet table. Mais chez grid view. Oui, mais il y a la source de données ou cela team data table. Dès que c'est le data table, je vais le manipuler de telle façon à créer la table, ajouter les lignes dynamiquement. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on a ajouté des chiffres, une boucle. من i égale à un nombre. La .NET, qu'est-ce que je vais faire? Je vais boucler sur les lignes du data table. Et chaque ligne du data table, je vais l'ajouter à mon contrôle table. Vous avez compris c'est quoi l'exercice? وي Voilà. Alors, on a l'authentification. L'authentification, certainement, c'est une méthode qui est c'est un code que j'aime pas vraiment.
Donc les chevaux, c'est trop long. On peut faire un truc plus succinct. Donc ce qu'on va faire, nous l'authentification. Alors, on va à la bibliothèque et je vais créer. Vous voulez l'auteur, on ajoute une nouvelle colonne. Donc, on va dire alter. On va dire user هو le nom. Alors, alter table auteur. Add login. Add login auteur. Varchar 20. Une colonne calculée as login. خليها varchar 20. Je vais exécuter et je vais ajouter aussi un mot de passe. C'est bon. Voilà. On va dire update auteur. 7 heures égale 1. 1, 2, 3. A égale à... Alors, le premier code, c'était quoi, si vous vous rappelez, de la table auteur? C'est 10. 10. 10, ça veut dire les هادي. وهذا غندير ليه 11. نخلي ليه 3. وغيبقى ليا 12 وغنزيدو هنايا 5. Alors maintenant, on met les auteurs d'hier. Un login et un mot de passe. Ou bien sûr, on a l'authentification avec login et mot de passe. Donc, elle est parmi les grands classiques FlySP.NET. دائما كيعطيونا l'interface de connexion. Donc, comme sur Webform 2, je vais dire فيها نمشي الكونيكسيون غادي نهز login. Qui a cherché comment travailler les contrôles séparément? مدام Oui. في ليكزام ماشي مشكل الا هزينا اللوغين بلا ما نديروها اون اتش تي ام ال نهزوها بحال هكا ونحطوها لا هذه ماشي مشكل خدام. صافي اللي خدمتو بهذا الكونترول لوغين هذا خدام. صافي لاسيستون غرافيك هو اللي في شي اساتذه ما كيحسبوش. دونك من الاحسن ما نخدموش كلشي نديرو بالكود. غادي نشوفو ابخي في لادو دوت نت نوريكم واحد لاسيستون غرافيك il est trop facile ولكن كاينين دي بروف qui ne l'acceptent pas. donc pour éviter le problème نكتبو حنا الكود بيدينا ونهنيو راسنا. صافي شكرا. مي هذا راه خدايز. Alors, pour l'authentification, c'est la méthode d'authentification. L'authentification, من جاياني من la base de données. Donc, غادي نمشي نرجع لهادو. وغنصوب واحد la méthode شنو نسميها public static. شنو ترجع ليا boolean authentifier. ياك authentifier شنو غادي نعطيها comme argument. اليوزر ولا مود باس. Voilà, donc on va dire ça. String user ou string mot de passe. J'ai une ligne de l'extérieur parce que je suis dans la classe add. Alors,
غادي ندير boolean r égale à false وندير return r. Alors qu'est-ce qu'il va me falloir? Il va me falloir de lire une requête. return R ماشي false. Ah oui, merci. Effectivement, c'est return r. Bravo. Alors, on est sur machine de connexion. Alors, string requête. On plutôt ma requête. وقلنا باش نصوبوا la requête مزيان نجي لهنا ونكتبها. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de faute dans ma requête. Alors, je vais faire select all from auteur where login auteur égale, on va dire une variable, int mot de passe auteur égale, وهنا نكتب auteur 12 وهنا شنو ندير j'exécute et voilà. ندير copier وغنرجع للويب فورم 2 نرجع لا كلاس ادو وهنا قلنا غنديرو نخدم string point format مزيانه string point format دوبل كوت ندير واحد لاغوباس ندير بوين فيرغول. الوغ هنا شنو خصني ندير؟ غادي نعوض هادي اكولاد زيرو. شفنا نورمالمون ماشي الا درت هنا لو دولار نقدر نكتب هنا ديريكتومون لو نون د لا فاريابل. لا دابا تكتب لنا ما نديرش لانديس كنكتب ديريكتومون السميه اللي هي هنا شنو هي عندي يوزر وعندي لا ماشي لوجين مot de passe. Okay. Donc ici c'est ma requête. Je peux travailler avec le même data adapter que j'avais avant. Regardez le data adapter اللي كان عندي الفوق. شنو fait la requête select étoile from auteur. هاد المرة اش غادي نقول ليه؟ نقول ليه data adapter point select command point en texte غادي نبدل ليها لا requête ديالها égale requête. شنو درت؟ j'ai modifié qui نردو البال c'est da.selectCommand.command texte. Ok? Et j'ai changé la requête de mon data adapter. Et j'aurai besoin d'un data table. Il m'a déjà un data table déclaré fort. Data table dt égale à new data table. On voulait da.fill dt. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? J'accepte la requête et je demandais au data adapter de me remplir le data table. Je n'ai les deux possibilités. Il m'a radé le cas, il m'a radé chez le cas. C'est-à-dire, if point rows point count. Donc, je vais vérifier est-ce que le nombre de lignes il est différent de 0. False, c'est-à-dire la connexion est fausse. Donc, il a traité le nombre différent de 0, je veux dire R égale à true. Ok? C'est clair? Est-ce que vous avez suivi cette méthode? Est-ce que vous avez compris comment on a fait? Non. Oui. أنا ما فهمتش. Qu'est-ce que tu n'as pas compris?
Oui, c'est quoi la question? Dites-moi. صافي ماشي مشكل. ماشي مشكل. On est là pour comprendre. Maintenant, on veut faire une authentification. L'authentification, elle se fait par user et mot de passe. Donc, elle doit réunir l'extérieur. On a fait son argument. مشيت كتبت la requête هادي. D'accord? هاد la requête باينة. وي La requête باينة هي هادي هنايا تستيناها. إلا عطيتها des valeurs correctes le retour هو كاين. إلا هنا درت le mot de passe ماشي هو هداك هنا شحال لي لين؟ زيرو. وي دونك انا شنو مشيت قلت هاد لا روكيت شكون اللي بغيتو يدير ليا ليكزيكوسيون جو فو ليكزيكوت افيك لو داتا ادابتور لو داتا ادابتور جو لي ديجا ديكلاي اون فوق هنا كنت عاطيه لا روكيت هي سيليكت ايطوال فروم اوتور انا بغيت نبدل هاد لا روكيت هادي هاد لا روكيت بغيتها تبدل ما تبقاش هو هادي بغا يكون افيشي كامل لا طابل كامله وفي التالي غادي افيشي لك هاد لوتور. فوالا دابا انا بغيت هادي بغيتي افيشي لي هاد لا روكيت دونك شنو درت لي داتا ادابتور بوين سيليكت كوموند بوين كوموند تكست ايغالا requête. J'ai changé la requête. Et je lui ai demandé de me remplir mon data table. هنا شنو كيدير كيحل لا كونيكسيون كيديكلاري واحد داتا ريدر كيدير لي الاكزيكيوت ريدر وكيحط لي الداتا ريدر في الداتا تيبل وكيسد الداتا ريدر وكيسد الكونيكسيون. حنا هاد الخدمه كلها زولناها علينا اون ابرون لا ميثود فيل. اوكي وي et vers la fin je vais vérifier واش هذيك لا طابل اللي قلت له يعمر ديكلاريتها هنايا واش فيها لي لين. الا لقيت فيها دي لين ça veut dire اير ولات ترو هذيك اللي ديكلاريتنا الفوق فولس يعني لوثنتيفيكاسيون ما بقاتش فولس شنو ولات ترو. الا باغ كونطخ لي لين شحال زيرو هادي غتبقى فولس وغيقول لي راه هاد لوثنتيفيكاسيون الي فولس. سي بلو كلير مانتنون. وي alors هنا من استعملت le même data adapter vous allez voir que je vais avoir un petit problème هنايا. دابا الا عاودت تعيط لهاد لا ميثود ليست اوتور شنو هي لا روكيت اللي غتبقى عندي؟ غتبقى عندي هاد لا روكيت هادي شفتوها حيت خدمت بلو ميم اوبجي. وي ميم طابل. ها وي اون فا ماشي ميم داتا تيبل. نعم خدمت بنفس داتا تيبل. ماشي لو ميم داتا تيبل عندي لو ميم داتا ادابتر يعني لو ميم داتا ادابتر دونك هنا غادي يولي عندي مشكل. يعني مادام نديكلاريو داتا ادابتر بوحدها في الفوق ياك نخليو بلاصه الغوكيت خاويه وكل ميثود ندير فيها غوكيت ونبقاو نديرو ديك دونك السيليكت. استنى دونك غادي نزولها وهنا نقول ليه داتا ادابتر بوين commande point commande texte égal ونقول ليه select all from author. هنا on n'aura pas de problème. ok très bien donc دابا غنرجع لويب فورم 2 وفي se connecter اش غادي نقول ليه انا عيط لا ميثود if ado point authentifier وشنو خصني نعطيها خصني نعطيها لو يوزر والمود باس. اليوزر مين غادي يجيني سي login point username الباز ماشي الباز دوني كيجيني هو من الويب فورمز. Voilà. Donc, si la connexion réussit, je نقول ليه la page افيشي response.redirect انا فين نحلو ويب فورم 1.
Alors, je vais exécuter. Je mets les logins d'Alibaba. Authentification 12. Ah, tiens, jQuery. Alors, auteur 12. 3, 4, on va dire 5. Entre tentative de connexion a échoué, réessayer. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, je suis connectée. Par contre, il a brûlé des bengouloulés. مدام Oui. هو افيش لينا كاع لي زوتور. اييه les auteurs. داكور. حيت حنا هادشي اللي قلنا في ويب فورم 1. ويب فورم 1 عطيتو لا ليست دي زوتور. لا ليست دي زوتور كتافيشي ليا كلشي. دابا الا بغيت نقول ليه بعدا سميتو نقول ليه بونجور اكس. الوغ بغيت هنا ندير واحد لوبجي سيسي. فوالا تري بيان. دونك هنا غادي خصني هنا نقول ليه بونجور. نزيد واحد لو لابيل. اللي غادي نقول ليه بونجور فلان. الوغ لوبجي سيسيون فين ندير لوبجي سيسيون؟ نديرو هنايا. دونك سي لا كونيكسيون ديكلاريو هنا باش نافيشيو في الفورم. بلاتي معايا شنو؟ غادي نديكلاريو هنايا باش غنافيشيو في ويب فورم. Alors, je vais déclarer un objet session. On se met session nom. Égal. Et vous, maintenant, j'ai le nom. Donc, il a quel le nom ou le username. عنديش مشكل. غنجي web form 1 ونقول ليه float. Je vais faire label 1.text égal à session. Égal à session non. Point to string. Oui. On va exécuter. exécuter درتي ويب فورم 1 يدخل ديريكت. On n'a pas bloqué l'accès de web form 1. Oui. Donc normalement, elle doit être affichée. Pourquoi il est... Ah, regardez, il y a une erreur. C'est maintenant les try catch. Change.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Se connecter. Ah, tiens, t'as dit erreur. Voilà. Session, non. Oui. Alors, je me suis mis. Session, non. Eh, oui, c'est normal. Je connais les goliers finalement le mouchké. Qu'est-ce qui peut me dire? هذيك خاصك ديري حتى حش من هذيك اف الراوس كبر من زيرو. السيسيون هي اللي تسبق، السيسيون هي اللي تسبق. فوالا ريسبونسابيلتي. حيت انا كنقول له سير وعاد كنعطيه السيسيون. سي نعطيه السيسيون بعدا هي الاولى عاد نقول ليه سير. لور دينستركسيون اي امبورطون. برافو زكريا. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et voilà, bonjour, auteur 12. Donc, on a affiché son login. On veut afficher son nom. Regarde. Un 5. Voilà. On a affiché le nom d'Yalo. Steven. Comme ça. Vous pourrez être connecté à le login. Ou lorsque je veux afficher son nom. Je lance Nendir. دير واحد لا روكيت select no from author. ندير واحد لا روكيت Une requête. Une requête باش نجيب le nom. وي ونستوكيوها فشي فاريابل ونافيشيها. نعاوتاني ندير ان اوتر علي روتور. Select no from author where دونك ندير عاوتاني اون اوتر requête. دابا انا نشوف. مادام ولا نخدموا بداك الجريد فيونيت نديرو فيه الريشيرش هو نيت. دونك انا هنا قلت ليه سير شوف لي واش هاد اللوغين والمود باس كاينين. هو فاش مشى يشوف لي واش كاينين شنو رجع ليا. هاد لا شنو كترجع ليا بولين كيقول لي كاين ولا ما كاينش. الا كان نعاوتاني نمشيو نقول ليه يلا وسير جيب لي سميتو. سي بوكو دالي روتور. qu'est-ce que je peux faire. فهو تقدر يرجع ليا ان بولين. شنو نرجع؟ جا اوبجي نرجع لو نون نيشان. نرجع ليه هنا string ولا object. نرجعو حنا كاع object. انا اش غادي نقول ليه؟ نقول ليه object non égale null. في الاول لو نون null ياك. وإلا لقيت le nombre de lignes différent de 0 ça veut dire le nom كاين. le nom شنو غادي نقول ليه هنايا؟ غادي نقول ليه va dt rows 0 point ولا rows 0 directement la colonne 1 je crois le nom جاي هو الثاني ياك. صافي object. voilà et je retourne le nom. دابا هاد المره فعوض ما نخدم بtrue false شنو غادي نخدم بنال ou différent de null. Est-ce que vous avez compris la modification qu'on a fait? وي ولا باش ما ندوخوش نخليو الاولى بعدا. نخلي هادي بولين
booléen R هادشي اللي كان false وهنا كنا درنا R égale true ودرنا return R. هي اللي كانت في الاول دي كنا فهمناها كاملين. دابا حنا قلنا ما بغيتش نرجع ان بوليان بغيت نرجع لو نون ديريكتومون اللي نسمى authentifier 2 رجعت ان اوبجيكت الوغ درت جي ديكلاري هذاك لوبجي نون ايغال نال الا لقيت ولا لو تريتمون il reste le même الا لقيت ديك داتا تيبل خاويه ايغال 0 هذا كيبقى نال لقيت ديفيرون دو 0 لو نون كنحط فيه لا كولون لا دوزيام كولون اللي عندي هي هادي 0 اوكي. دابا هنا غادي نعيط لاوثنتيفيي 2 غادي نقول ليه if ado هاد المره غنقول ليه différent de null. Alors s'il est différent de null session nom égale à quoi ولا هادي غادي نحطها في واحد لا فاريابل غندير لها object nom égale alors نخلي la première solution هذا شنو سميناه هذا user c'était pas le nom c'était le user on a affiché le user voilà. D'abord je vais faire un commentaire باش يبقى عندنا la trace وصافي je veux pas écraser l'ancienne solution. Maintenant je vais déclarer واحد object non égal et je vais mettre toute la méthode. نقول ليه if non différent de null. Il a quel le nom différent de null session non égal تكست بوكس le لافي égal لافي le nom حيت انا جبتو le nom هذا ادو كيرجع لي المره لا حطيت لافي 2 كيرجع لي ان اوبجيكت هنا غادي نقول ليه non point toString رجعوا لي toString فوالا. دونك هنا j'ai exploité ديك لا méthode authentifier بلا ما ندير une deuxième méthode j'ai amélioré la méthode authentifier فاش ما ترجع لي كاين ولا ما كاينش vrai ولا faux عطيتها ترجع لي لو نون هذاك لو نون كان نال معناتها راه il n'est pas connecté كان différent de null ça veut dire راه il est connecté ou je récupère directement son nom بلا ما ندير عاوتاني une deuxième méthode pour récupérer le nom. وفي ويب فورم 1 شنو غادي ندير هنا قبيله سميناها user باش يبقاو السميات لوجيك باسكو tout à l'heure on a récupéré le user. دابا غادي نافيشي لو نون ديالو. alors on va tester نشوف هادشي اللي درنا واش ça marche. Alors 1 2 3 4 erreur 1 2 3 4 5. Bonjour Steven, tu vois? Donc c'est très pratique, on a exploité la même méthode pour récupérer le nom. Des questions? Non, madame. Non? Bien compris. Pas de questions? Ok. Donc ce qu'on peut faire aussi, aide l'auteur, je vais la base de données Diane. Non. عندنا les livres نشوف étoile from عندنا les livres ديال لي لا exemplaire عندي relation ديال الauteur ما عقلتوش
normalement c'est plus logique تكون مع livre auteur مع livre يمكن انا هنا ما زدتهاش ما عنديش auteur Qu'est-ce qui peut se rappeler la relation اللي كانت عندنا مع la table auteur كانت الأوتور مع الليفر كاين مع livre ياك انا ما زدتش لا ناقصاني Et logiquement, chaque livre a un auteur. Alors, je peux l'ajouter. Alter table livre. Add auteur. Oops. References. Auteur. Oh. Et j'ai. Voilà. Les livres. دابا حنا l'auteur شكون l'auteur numéro 12 ياك غندير alter table ماشي alter table مدام مكاينش عندنا شي لين في ليفر عنده علاقة مع اوتور وهي اللي واحد كندير دابا لاطابل نو لاطابل جديدة سميتها افوار غتخرج ما بيناتهم كنا درنا افوار وي فيها لوتور وفيها ليفر سي فري tu as raison ودابا انا زدت دابا نعاود نشوف افوار انا نسيت واش هي ما ريلاسيونيل وما حداياش alors c'est pas grave cet auteur égale 12 where ISBN égale à 1 alors on va lui attribuer un livre directement alors oui tu avais raison effectivement select all from avoir d'accord voilà merci Abdullah تبارك الله عليك plus 1 et ouais normalement bon donc sans faire toute cette gymnastique là donc d'abord بغيت نجبد لي livre ديالو donc puisque دابا نزلت la clé étrangère في la table livre نقدر نخدم غير la table livre بوحدها ok sinon je pouvais faire une jointure avec la table avoir خصني نكتب غير la requête اللي غتجيب ليا les livres de l'auteur numéro X ok donc la requête شنو هي select étoile from livre where auteur égale à 12 ou là select étoile from livre join avoir on livre égale ISBN where auteur égale je dois spécifier where avoir et tout laisse عندي auteur livre ou avoir égale à 10 دابا الا بغيت نجبد لي livres ديال l'auteur numéro 10 normalement هادي هي la requête اللي كانت عندنا اوكي وهنا نزيد واحد ال وهنا ندير ال بوان ايتوال تبين معايا وي مان مشي دابا هاد 1 هو ديال 10 ومشيت عطيتو ل 12 شفتو خربقت هادشي انا نرجعها لي انا رجعتها 10 تبقى ليا الباستوني ديالي مقاده اوكي ناخدو حنا هاد لا روكيت هادي كي كنا عادي الوغ دابا شنو بغيت ندير je veux afficher
لي ليفغ ديال هذاك Les livres de لوتور l'auteur connecté. Ok. Je veux les livres de l'auteur connecté. Donc, هنايا غنمشي للويب فورم 1. نكتب liste des livres de et je vais ajouter la liste de vos livres. صافي بلا ما نعاود لي سميتو راه قلنا لي في الاول bonjour X. Liste de vos livres. La liste de vos livres, où est-ce qu'on va l'afficher? Encore dans un grid view? وي ولا نديرو ليه دروب داون ليست باش نبدلو شويه نديرو دروب داون ليست. alors شنو غادي يخصني؟ je dois ici charger la liste des livres. donc غنمشي عاوتاني لادو وغادي نصوب une méthode public static. شنو غترجع ليا؟ غترجع ليا ان داتا تيبل بحال قبيله حيت يقدروا يكونوا عندو بزاف ديال لي ليفر اوتور. واش خصني نعطيها شي بارامتر؟ نقدروا نعطيوها مادام رو ولا خصنا نعطيوها؟ خصنا نعطيوها باش نسبيسيفي واش من اوتور. effectivement حيت انا بغيت لو ليفر ديال واحد لوتور بالضبط. دونك انا خصني نقول ليه string id auteur. خصني ضروري من ليدونتيفيون د لوتور. alors string requête égale دونك غادي ناخد ما requête هي هادي وناد ايكال 10 شنو خصني ندير ليه بلس وانا خصني ندير ديروا هذاك ايدي اوتور. id auteur. Très bien. Qu'est-ce qui va me rester? Ça fait que ça va dire data adapter point select commande point commande texte égale à requête. Et j'aurai besoin d'un data table. Data table dt égale à new data table. إلا لاحظتوا هاد الكود كيتعاود بزاف. كنمشيو نديرو اون ميثود اللي كتبدا كتعمر كنعطيها غير لا روكيت وهي كترجع ليا داتا تيبل ياك ولا لا؟ وي باسكو هاد ليست ليفر اوتور راه هي هاد ليست اوتور سي لا ميم شوز. اش انا غنبقى نعاود نكتب في هادشي بزاف د المرات؟ à chaque fois que j'aurai besoin d'afficher une requête خصني نكتب هادشي كامل. متفقين معايا؟ وي alors select commande ها شنو خصني ندير؟ فايل داتا point fill نديروا ليه رتوبه. dt. voilà. alors غير بغينا نديرو اون ميثود شنو نسميوها؟ public static data table شنو نسميوها؟ lecture string requête. غنهز هادشي كله ندير ليه x وهنا نهز هادي حتى هي باش متضيعش ليا ندير لها x لا نزيد لا لين كلها وهنا غنقول ليه requête. فوالا
هاد لا روكيت هادي غتحطها في الداتا ادابتور وترجع لي الداتا تيبل. وانا هنا غادي نقول ليه نرجع هاد لا روكيت ديالي نقول ليه ريتيرن ونعيط ليكتور باز دوني روكيت صافي ساليت. دونك à chaque fois que j'aurai besoin de récupérer un data table غادي نبدا نكتب غير لا روكيت ونعيط لهاد لا ميثود ليكتور باز دوني بلا ما نبقى اناش نكتبو كل مره. عقلتي دوك execute ميز اجور ما شو كنا سميناها هذيك سي لا ميم. دونك فوالا دونك غادي نجي لهنا وغنقول ليه دروب داون ليست 1 بوين داتا سورس ايغال ايغال ادو وي ادو بوين هذيك لا ميثود. غير عاوتاني غنلقى واحد الاشكال. ليفغ اوتور شنو بغات ليدونتيفيون وحنا ما عندناش ليدونتيفيون. شنو عندنا لو نون ديالو اللي غير لو نون ما عنديش انا ليدونتيفيون. نقدروا حتى هو نريكيت صعبوا لي الزوي. دابا كنبقى كنلعب على حسب لو بوزوان ديالي. حنا هنا شنو جبنا لو نون. هاد المره شنو نجيبو حنا نجيبو كلشي كاع ونحطو اللي بغينا. دونك هادي فعاود ما ترجع ليا اوبجيكت شنو ترجع ليا داتا تيبل هي الداتا تيبل كامله. وي سي بوسيبل. هادي سي اون سوليوشن ولا اون اوتر سوليوشن. نبدل ما روكيت نبدل لا روكيت ديالي ونخدم بلو نون. ندير هنا عاوتاني جوين اوتور اون point auteur égale à auteur point code A ونقول ليه where auteur point nom لا ماشي nom égale اش كان سميتو ستيفن ولا ستيفن لا دي سمعتي شنو سميتو نشوفو هداك ديس شنو سميتو قبيله ولا كيسكو جو الوغ محمد هو 10 هو اللي عنده بعدا لي ليف. اما 12 اللي حنا كنتيستيو فيه كان سي با غراف عندنا لو لوغين ديال 10. دونك هاد المره اون فا سكونيكتي افيك 10 محمد. Très bien. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la requête. C'est la requête que j'ai modifiée. La requête finindi indi هنايا. OK. Donc, هذه خصني ندير نورمالمون ارباز واخا نرجع ستار. وهنا غادي باش يبقى داكشي لوجيك هنا غادي نقول ليه راه كنعطيها لو نون دو لوتور. واخا ايدي كانت صحيحه غير باش لوتيليزاتور داك اللي كيستعمل لا كلاس ديالي يعرف بلي راني كنجيب اون اوتيليزون لا فاريابل نون ماشي نقول ليه ايدي وانا كناخذ لو نون. فهمتوا؟ اوكي دونك هنا غادي ندوز ليها ديريكتومون واش نقدر ندير تو سترينغ هنايا لداخل. جو بو الفير فوالا. الوغ دروب داون ليست نورمالمون فيها ديك الفاليو ممبر ديسبلاي ممبر ils ont des noms différents غنلقاوهم هنايا. دونك
دروك نشوف فلاتو دوت نت. اللي شفناها هادي كاينه فاليو فايل. داتا تكست فيلد وداتا فاليو فيلد. Les noms sont différents. Alors, qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher les titres. Les titres ديالي. Donc, dire titre ou ISBN. Est-ce que vous suivez? Oui. Les autres? Oui, madame. Oui, madame. وي Oui, madame. Bah, je vois rien. ما كنشوفكم واش متبين ولا كتلعبوا. يبغى يدير شي حاجه يديرها. كريم الله. Ok, très bien. Et on va voir est-ce que ça va marcher. Non. On va se connecter hauteur 1. ياك. شكون اللي عقل على l'auteur 1. وي كديري Haute 1, 1, 2, 3. Ok. Alors. Alors, on a les hauteur 1, 1, 2, 3. C'est Mohamed. Ah, invalide current name. Mohamed. Qu'est-ce qui se passe ici? شو هذا شنو هو؟ شكون اللي يقول لي شنو l'erreur؟ hauteur non égale ما محمد دخلش شنو خاصها؟ لي سامبل كود. effectivement تبارك الله عليك. très bien. حيت قبيله كنت خدامه بالانت وي وخصني ندير عاوتاني بلوس hop hop hop. Voilà. Et on va réexécuter. Alors, hauteur 1, 1, 2, 3. Se connecter. شتي ما درتش البايند. شفتو داك البايند ما درتوش ما طلعش. وي إليا بونجور محمد سولتوني قبيله على داك البايند. شي البايند مهم هو قلنا كي بيرمي دو ريليي لا سورس لو كونترول اللي ما درناهاش وما طلع والو. Il fallait ajouter data bind. Le data bind on l'a pas fait. كت الميكرو اخر شيء. Hein? أسامة. D'accord. Alors. Et voilà ما طلعوليش. شو الداتا بايند هي دابا راني تجاوبت راه عارفنا شنو المشكل. Et voilà, on a récupéré les listes de vos livres. C'est clair? Oui. Donc, هنا كيبقى خصنا نكونو كنعرفو كيفاش نخدمو بلي كونترول سيرفور
Ou Ado.net, le module l'autre. L'Ado.net, c'est le fait de récupérer l'information de la base de données vers la page web. TXS, il faut afficher l'information. Mais le contrôle data table. C'est bon? Oui. Des questions? Des questions? Non. Non, pas de questions, madame. واش باين فهم هادو هما لي كيسيون اللي كتحطوا في الامتحان في الغالب كيحطوا لكم formulaire d'authentification. C'est que après l'authentification, vous allez afficher le nom de la personne authentifiée ou là il faut afficher le user على حساب سؤال. OK. ومن بعد كيبداو دي requêtes ado كيقول لك généralement كنستعملوا ديك la personne connectée اللي كنبقاو كنخدموا بها. Donc il faut l'enregistrer في une variable session. إلا كنا غنخدموا بالإيدي دونك جو دوا لو ريكوبيري ونخبيه عندي فاريابل سيسيون كيقول لك افيشي لي ليفر ديالو اجوتي لي ان ليفر. دونك باقي لنا نشوفوا داك لو فورمulaire de mise à jour. Donc on va le laisser pour après. Pour faire l'ajout, modification, suppression, ça مره باينين. Alors هنا c'est l'événement select index changed. وما يدير لك لكم bouton ajouter. Ou le SQL data source c'est le mode assistant. Alors j'ai un petit exercice. Flado.net. Donc là, c'est quoi le but? On veut afficher la liste des auteurs, un label, un seul label. Donc on va intégrer un peu les contrôles HTML pour faire un retour à la ligne et faire une boucle sur un data table ou là, le data reader, on peut le modifier en data table. Là, on data reader. هنايا هو داك l'exercice اللي قلت لكم هنا afficher la liste des auteurs ou là n'importe quelle liste même à partir d'une table ou la création de la table d'une façon dynamique. C'est comme le TP6 sauf que le data est élu à partir d'un data table. وهنايا غادي يبقى لينا le TP اللي غنديرو la séance prochaine inchallah donc demain c'est pas loin. C'est le formulaire de mise à jour. Moi, j'ai le formulaire de mise à jour. On va donc on a dit l'affichage de combo box. Afficher les noms et les prénoms concaténés de l'auteur. Une fois que je le sélectionne, j'affiche ces informations dans le formulaire. Il est de supprimer. Là, je suis en train de supprimer l'auteur en cours. Il est de se mettre à jour. Ça veut dire que j'ai modifié quelque chose dans le formulaire. Et je vais faire un update. Ou créer nouveau. Elle permet de vider. Ou enregistrer et ajouter. Ou neuf l'ajout. Et neuf une qui est les contrôles de validation. Ok. Dès que je fais le formulaire, si on a des boutons ajouter, modifier, supprimer, ou tu les contrôles de validation qu'on avait déjà vu. Donc, à vous savoir le. Voilà. Alors, 25 personnes. Des questions? Non, non. Non. Hein?
Non. Ok. Donc, on va faire l'appel. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. كان enregistrement قبيله خدام لا باقي من خدام. قبيله هو خدام. كيقول لي اديماري انا كنكليكي عليها وكنقول كنكليكي عليها باش نحبسها